Oh, strike. Laki nito ba eh? Wow. Pre, may gancho ako dito, pre. Sige pre, ganchohin mo pre. Kuya Phil, pakilabas yung gancho ko dito. Sige pre, pagurin muna. Ano, Diamond Trevally oh. Lupit ni Master. Parang ano yun, angel fish. May pakpak eh. Diamond Trevally. Kuya mo. Yun oh. Maluluto po? Ayo pre, masarap yan. Parang chop-chop. Tabi mo dito. Na tawag dito? Na-unlock mo yung Diamond Diamond Trevally. Oh, di mo sir. Yeah. Oh. Nadali yung ano. Oops, yung linya. Gatas ako dito pre. Kuya, ako na. Akin na. Ikaw na. Dali. Gandang isda oh. Putay na dali. Pero, Oh. Yan. Dahil mo na Master Brian. Na-unlock. Buti lang, pumasya lang ngayon. Yes. Alright, Unlock. tanggal na oh. Uy, ganun pa lang natanggal ba yun? Trevally, ang tawag yan? Diamond Trevally. Diamond Trevally, oh. Bali, na-unlock. Masarap yan pre, paksiw. Oh. Ganda, oh. Subukan natin, baka may isa pang magkapatid pa yun eh. Natanggalin natin. Yan. Hindi tayo na yun. Ano yun? Natsambahan din. April, ano? Inaabol niya eh. 8 or 9? Orange pala yung Ay, gusto 7 nito. po eh. April 7, oh. Unlock ni brother Master Brian. Brian. Ganda oh, ang gandang isda oh. Wow. May mga design po pre. Ah, natsambahan ngayon no. Ah, di kasama mo. Extra naman share eh. Wow. Master Ali oh. Ayan oh. Adali. Gandang isda. Parang may pakpak no. Matagal na